28 बरस पहले अगर कोई शख्स बर्फीले पहाड़ों में गुमशुदा हुआ हो और उसके ख़ानदान ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी हो, तो सब यही समझेंगे कि वो शख्स इस दुनिया से तो जा ही चुका है, बल्कि उसकी लाश मिलने का भी अब कोई आसार नहीं। लेकिन मुआज़े होते हैं और हमारी आंखों के सामने ही होते हैं। ऐसा ही एक मुआज़ा कोहिस्तान के पहाड़ों में अगस्त 2025 के अवाइल में पेश आया। 28 बरस पहले बर्फीले पहाड़ों में हलाक होने वाले नसरुद्दीन की लाश एक मकामी शख्स को मिली, वो भी बिल्कुल सही हालत में, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी नहीं फटे थे। नसीरुद्दीन कौन थे और वो किन हालात में इन बर्फीले पहाड़ों में हलाक हुए? उनकी लाश इतने अरसे बाद भी सही सलामत कैसे थी? पूरी कहानी आज के BBC रीड्स में। तहरीर है मोहम्मद जुबैर की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। तो हुआ यूं कि कोहिस्तान के इलाके पालस से ताल्लुक़ रखने वाले उमर खान अक्सर गर्मियों में लेडी वैली जाते हैं। इस बार भी वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गए हुए थे। एक दिन वहाँ ग्लेशियर्स और पहाड़ों की सैर के दौरान अचानक उनकी नज़र एक लाश पर पड़ी। लेडी वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे साल पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ एक लाश का मिलना तमाम लोगों के लिए हैरानी की बात थी। लाश बिल्कुल सही सलामत थी। उमर खान ने हिम्मत करके जब मुर्दा शख्स के कपड़ों की तलाशी ली तो उन्हें एक शनाख्ती कार्ड मिला जिस पर नसीरुद्दीन नाम दर्ज था। शनाख्ती कार्ड पर उनकी तस्वीर भी थी जिसमें एक नौजवान शख्स सीधा कैमरे में देख रहा है। लाश के मिलने के बाद किसी तरह से पुलिस को इत्तला दी गई। कवाली पालस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अमजद हुसैन ने बताया कि ये 28 साल पुराना वाकया है जिसमें बज़ाहिर एक शख्स ग्लेशियर में गिर गया था। अब जो एक सवाल जहन में आता है वो ये है कि इस मामले की तफ्तीश से मुताल्लिक पुलिस के पास क्या तफसीलात हैं। अमजद हुसैन बताते हैं कि उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी मुकम्मल करके केस बंद कर दिया था, मगर लवाहिकीन ने नसीरुद्दीन की गुमशुदगी से मुताल्लिक कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। दिलचस्प बात यह है कि जब उमर खान को नसीरुद्दीन का शनाख्ती कार्ड मिला और लोगों ने उसे देखा तो वहाँ मौजूद लोगों को फ़ौरन नसीरुद्दीन और उनके ख़ानदान की कहानी याद आ गई। ये कहानी उनकी हलाकत से ज़्यादा एक ऐसी रंजिश की थी जिसकी वजह से नसीरुद्दीन और उनके वालिद समेत पूरा ख़ानदान ने पालस में अपना घर छोड़ा था और फिर एक दिन वो ग्लेशियर में लापता हो गए थे। इस मामले की तफसीलात बताने से पहले ये बता दूं कि नसीरुद्दीन ने सोगवारों में 2 बच्चे और अपनी बेवा छोड़ी थी। अब बात कि नसीरुद्दीन कौन थे और उनके घर वालों को किन हालात में पालस में अपना घर छोड़ना पड़ा था। नसीरुद्दीन जिस वक्त लापता हुए थे उस वक्त उनके साथ ग्लेशियर पर उनके छोटे भाई कसीरुद्दीन भी थे। इत्तलात के मुताबिक कोहिस्तान के इलाके पालस के ये रिहायशी ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए थे। घर क्यों और किन हालात में छोड़ा था, इसके लिए BBC ने कोहिस्तान पुलिस के रिटायर्ड एहलकार अब्दुल अजीज़ समेत मकामी लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि नसीरुद्दीन के एक और भाई को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था और यही उनके इलाका छोड़ने की वजह बनी थी। अब्दुल अजीज़ बताते हैं कि इस दौर में पालस तक रसाई बहुत मुश्किल थी, कम्युनिकेशन के ज़राए महदूद थे और उमूमन ऐसे वाक़यात पुलिस तक नहीं पहुँचते थे। लोग भी इन वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करवाते थे। वो कहते हैं कि पुलिस को अपने ज़राए से मालूमात मिल जाती थी, लेकिन अगर मुतासरा फ़रीक रिपोर्ट नहीं करवाते थे तो पुलिस को इन मामलात में मदाखलत करना भी मुमकिन नहीं होता था। वो बताते हैं कि जब गर्देश और एक लड़की को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया तो गर्देश के वालिद बहराम ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के बजाय खुद इसका बदला लेने का ऐलान किया। इस पर दूसरे फरीक ने बहराम और उनके दोनों बेटों नसीरुद्दीन और कसीरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब्दुल अजीज़ मजीद बताते हैं कि नसीरुद्दीन के वालिद ने गिरफ्तारी दे दी थी, लेकिन नसीर और उनके भाई गिरफ्तारी के खदशे से फरार हो गए थे। चंद बरस बाद बहराम बरी भी हो गए, लेकिन अब इस ख़ानदान के लिए पालस में रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो अलाई मुंतकिल हो गए थे। BBC ने 3 अगस्त को नसीरुद्दीन के भाई कसीरुद्दीन से बात की और उन्होंने बताया कि वो इस मामले में 2023 तक मफरूर रहे, लेकिन 2023 में उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और चंद माह बाद अदालत से बरी हो गए। अब बात उन हालात की जिनमें नसीरुद्दीन लापता हुए थे। कसीरुद्दीन ने बताया कि ये जून 1997 की बात है जब नसीरुद्दीन और वो अलाई से तिजारत के लिए घोड़े खरीदने कोहिस्तान के सपेट वैली आए थे और इन घोड़ों को वापस अलाई ले जाना चाहते थे। दोनों भाई कोहिस्तान से माल मवेशी और घोड़े लाते और अलाई में फ़रोख्त करते थे, जहां उनकी काफ़ी डिमांड थी।
الائی سے کوہستان کا راستہ مشکل تھا جو سال میں کئی ماہ تو بند ہی رہتا تھا۔ کثیر الدین کے بقول وہ خاندانی دشمنی کے باعث غیر روایتی راستوں پر سفر کرتے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور اس بار بھی انہوں نے واپسی کے لیے ایک نیا راستہ منتخب کیا۔ وہ لوگ سپیٹ ویلی سے ناران کاغان پہنچے اور وہاں رات گزارنے کے بعد الائی کے لیے واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب وہ کوہستان کی حدود میں پہنچے تو کسی سے راستہ پوچھا جس نے انہیں لیڈی ویلی کے پہاڑوں تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ دوپہر ہو چکی تھی، نصیر الدین گھوڑے پر سوار تھے اور وہ پیدل چل رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ بالکل اوپر پہنچ گئے تو اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ کثیر الدین کو خدشہ تھا کہ فائرنگ دشمن کی جانب سے کی گئی تھی، لیکن بی بی سی اس معاملے کی نہ تو پولیس اور نہ ہی کسی اور ذرائع سے آزادانہ تصدیق کر سکی ہے۔ کثیر الدین کہتے ہیں کہ فائرنگ کے بعد نصیر الدین ایک غار میں چلے گئے۔ انہوں نے واپس اس مقام پر جا کر اپنے بھائی کو دیکھا جہاں سے وہ غار کے اندر گئے تھے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غار کے تھوڑے اندر جا کر بھی دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کی مدد سے کافی عرصے تک اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ جب کہیں بھی ان کا بھائی نہیں ملا تو انہوں نے اپنے خاندان کے مشورے پر ان پہاڑوں پر ہی نصیر الدین کی نماز جنازہ ادا کر دی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ 28 برس بعد صحیح سلامت نصیر الدین کی لاش ملے گی، وہ بھی اچانک ایک مقامی شخص کو۔ لیکن ایک سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 28 سال بعد لاش صحیح سلامت تھی اور کپڑے بھی نہیں پھٹے تھے، ایسے کیسے؟ نصیر الدین کی لاش کئی سالوں تک گلیشیئر کے اندر ہی رہی ہوگی اور شاید اس لیے ہی یہ خراب نہیں ہوئی۔ گلیشیئرز میں محفوظ رہنے والی انسانی لاشیں اکثر حیران کن حد تک صحیح حالت میں پائی جاتی ہیں، کئی بار برسوں گزر جانے کے بعد بھی یہ صحیح حالت میں ہوتی ہیں۔ کامسٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کے شعبہ ماحولیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال اس کی سائنسی وجوہات بتاتے ہیں کہ جب کوئی جسم گلیشیئر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کا شدید سرد درجہ حرارت اسے بہت تیزی سے منجمد کر دیتا ہے۔ یہ اچانک منجمد ہونے کا عمل جسم کو گلنے سڑنے سے روک دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود قدرتی انزائمز اور بیکٹیریا جو عام حالات میں ٹیشوز کو خراب کرتے ہیں وہ سرد ماحول میں غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر بلال کا کہنا تھا کہ گلیشیئرز میں آکسیجن کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا جو آکسیجن کے ذریعے زندہ رہتے ہیں اور جسم کو گلانے کا کام کرتے ہیں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ وہاں نمی کی بھی کمی ہوتی ہے جس سے جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ممیفیکیشن کہلاتا ہے جس میں لاش قدرتی طور پر سوکھ جاتی ہے اور لمبے عرصے تک محفوظ رہتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ برفیلے پہاڑوں میں اس طرح سے لاشوں کا ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ نصیر الدین کی لاش ملنا ان کے گھر والوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے اور ان سارے سوالوں کا جواب بھی ہے جو ان کے گم شدہ ہونے کے بعد ان کے گھر والوں کو ہمیشہ پریشان کرتے تھے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔